bon country, some from surrounding, and they all die from Ebola. Ebola-epidemin är långt ifrån över. Fortfarande sprider smittan död och skräck i Västafrika. Hur ska världen kunna stoppa farsoten? How often do you come across a case? Korrespondenterna söker svar i Liberia. When somebody die, you saw the test person, they tell you all I want. När vi kliver in i den första feberkontrollen på Robertson International Airport i Liberias huvudstad Monrovia känns allvaret in på bara skinnet. Det varnas för 1,4 miljoner smittade redan i januari. På väg mot stan spelas de upp inför min inre syn. Nyhetsklippen på döda och döende utanför Monrovias fullbelagda ebola-kliniker. Den värsta ebola-epidemin i mänsklighetens historia. Vem ska rädda Liberia? Är det medpassagerarna på planet? FN-folket, sjuksköterskorna från Läkare utan gränser och tjänstemännen från den amerikanska smittskyddsmyndigheten? Eller är det liberianerna själva? Vilka syner väntar oss? Hur farligt är det där inne i apokalypsen? Frågorna blir hängande i det fuktiga, tropiska mörkret. Vi är i West Point, Monrovias värsta slumkvarter, ett av ebola-epidemins högriskområden. How many have you picked up today? 2. So you're having someone inside right now? How sick is that person? We took the person from the center. How From sick where? are they? Very sick. They look sick, very sick. Yes. And you're going to get the person to the ETU now? Yes. Det är amerikanskan Katie Myler som köpt ambulansen. Sedan 2009 driver hon skolan More Than Me Academy för flickor från West Point. Men nu är den, som alla andra skolor i Liberia, stängd på grund av ebola-epidemin. Istället satsar Katie alla sina resurser på att bekämpa ebola-utbrottet i West Point. Hon samarbetar med Archie Gebassi som helt på egen hand, alldeles frivilligt, hade börjat bekämpa ebola. You walk into West Point and you can see these guys and women, young women and men walking around, and you can just ask them, well, what is this? And you just say, where's the leader? And they show you who the leader is. I mean, That's how you came up with Archie, was it? Yeah, that's how we met Archie. And then Archie already had his group that he brought together. Vårt första möte med Archie blir lite trevande. Hans liberianska engelska är svår att förstå. I West Point är det varmt, fuktigt och bullrigt. Men han och Katie är sedan ett par veckor tillbaka redan ett radarpar i kampen mot ebola. What is it about? Look at it back. Huh? Just look at it back. So this guy is dying, what do you think, or what's going on? I think like a lamb is trapped by himself. Katie! Hey, Katie, take it easy. Katie! What's wrong with the men? La me drink, they got plenty. What? They got kinju. They run when I ain't drink. Sir, La kinju. he is drunk. The man was drinking alcohol. What's wrong with him? He's drunk. Like, he drank a lot of alcohol. I don't think he's sick. Let's go. There's a saying here, nothing good ever comes out of West Point. And it's kind of the community, it's the throwaway community. Literally, I mean, we're looking at the city, where all the feces go. There's no bathrooms here. Yeah. Det känns lite svårt att undvika att röra barnen här, de är så många. Det lär ju bo 100 000 människor på den här ytan. Som är stor som en
fjärdedels Södermalm. Antingen så åker vi hit och försöker skildra hur det är eller också så avstår vi. Om en unge råkar nudda en någon gång så tror jag inte att det är hela världen. Det skulle vara extremt osannolikt att bli smittad då. I augusti sattes West Point i karantän på grund av ebola-epidemin. Avspärrat av taggtråd, polis och säkerhetsvakter. Karantänen orsakade kravaller och panik, men stoppade inte epidemin. Så karantänen hävdes och då bildade Archie sitt team utan varken stöd eller vetskap från myndigheterna. Uppgifterna gav sig själva, framförallt information om hur smittan sprids. As you can see, this is the team in 4-6. They are moving from house to house, talking person to person, to ensure that everybody can get the message. Everybody can get to know what is happening and how everybody can help themselves in terms of prevention. Okay, like the water there, right? So when you're ready, you can go, you wash your hand there. When somebody is sick, you will be able to tell the community people, say, oh, my child sick, but you say, when I touch the person, you can't see how we can help the person, right? When somebody dies, you start to touch the person, they tell you all I want. Are you afraid of Ebola? Yes, Why? because Ebola is not good. Wash your hands, clean yourself from dirt, and clean yourself from sweat. If your friend passing sweating like that, you touch your friend, you can know who get a sickness. So every day you passing, you wash your hands. And you do that? Yes. Ja, det är trångt här som fan. Det är svårt att förstå att folk kan leva här, men oj, nu var det någon som fick sås på axeln här. Som lätt händer här. West Point är halvön som Gud och den liberianska regeringen glömde. Hit flyttar förhoppningsfulla människor från landsbygden för att få jobb och sjukvård till sina familjer, skolor till sina barn. Men inte heller här finns någon social service. Jobben är få, hårda och dåligt betalda. Så folk lär sig snabbt vad som gäller. Här klarar vi oss själva på det lilla som finns. That's not a cabbage. This is a sea chicken. Sea chicken. Yeah, sea chicken. Looks delicious when it's fresh. I West Point handlar nästan allt om fisk. Fisk som fångas i havet runt halvön och som sedan röks för att hålla i flera månader. Den viktigaste fattigmanskosten, här såväl som i resten av landet. Fiskarna är indelade i olika lag med namn som Clap Your Hands for Jesus. I september, när Archie började sitt arbete, var läget desperat. Ebolan spreds som en präriebrand på den lilla halvön. When the process hit West Point, after West Point was being de-quarantined, we all witnessed the fact that so many cases, in a week time we used to have up to 60, 70, 80 cases. Nu är antalet nere i 20 eller färre. Och orsaken är bland annat de unga männen och kvinnorna som i gummistövlar går från dörr till dörr och undervisar om hur ebolan smittar, spårar smittade och sist men inte minst hjälper smittade till någon av Monrovias ebola-kliniker. We have to help ourselves to ensure that we protect West Point need. Och kraften underifrån, från gräsrötterna, beror paradoxalt nog på den stora fattigdomen. Vi åker till förorten Caldwell i nordvästra Monrovia. Avsikten är att träffa lokala ledare och få dem att bilda liknande team som Archies. Our foot soldiers are happy to do the work because they are in the ring here and they have the boots moving from corner to corner. So I say thank you to more than me, especially kiddies. I love you. May God bless you and continue to empower you in Jesus' name. We love you. We love you more.
So I want to see the numbers in Caldwell going from, the same as it was in West Point with 70-something cases down to 0. Then once we do that, we can continue to do these in all the hot zones, and we can save a lot of lives. U.S. is sending military and Marines and $50 million. Facebook is giving to CDC. And I'm just like, who is giving the money or support to the locals? You know what I mean? I don't think they know who RT is. I don't think they asked who RT is. I don't think nobody has come and asked anything. I think. Do you think it has to do with fear? Let me come in there. Yeah. I don't think it has to do with fear. No? There are two ways one can engage a process. They got a top-to-bottom approach, which is not fine in all cases, and they got a bottom-to-top approach. So you must use somebody from the community. In that situation, it makes it easier for the work to be done. It gives efficiency to what is being done, and then the best results can be achieved. And that's what those are supposed to be doing and not doing. Fast båda inser förstås att ebolan inte går att stoppa utan insatserna från det internationella samfundet. The fight against Ebola is not an independent fight. It's a collaborative fight. It is true that the coming of the international bodies was a bit more late, but however, it has helped to reduce the sort of a panic we had in the country. Vi reser 4 timmar norrut till Bong County. Där, mitt i en gummiplantage, ligger en av de nya ebola-klinikerna. Byggd av en internationell hjälporganisation med pengar från den amerikanska staten. Sätter vi händer igen, Claes? Jag tror att det är 6:e gången bara idag. Här finns 80 platser med kritiskt sjuka ebola-patienter från den omkringliggande landsbygden. Sjuksköterskan Felicia är en av dem som vårdar de sjuka. We go in, direct contact with the patient, treat the patient on a daily basis. Yeah, on the shift we go in 3 times a day. Plain water, please. Clear water? When they are inside, sometimes we ask them how you feeling, how you coming on. If any complaint, some of them will say I got pain in my stomach, abdominal pain. Some of them will say diarrhea. Some of them will say I thought it passing stood with blood. Blood is stood now. Are they afraid of that? Yes, they are afraid. Men även här så finns en vardag med plats för glädje. Fem minuter från kliniken ligger begravningsplatsen. När vi kommer grävs den 53:e graven sedan kliniken öppnades i mitten av september. So we'll keep them in bag by psych and then make for the family to know tomorrow that when they come for any time for decoration, they can see the permanent grave and they can able to decorate it. But all the families coming? Yeah, some of the family can come here all the time. But some are not? Not everybody. Not everybody. Some from Bong County, some from surrounding Bong County, Margibi, and what have you. And they all die from Ebola.
Trafiken här är tokig. Nu kör vi mot körriktningen. Vi åker med ett av Röda Korsets 16 begravningsteam här i Monrovia. En avgörande insats från en internationell hjälporganisation att snabbt ta hand om alla döda kroppar och på ett säkert sätt föra dem till ett krematorium där kropparna bränns. We only deal with dead bodies, yeah? I understand. In this, we don't deal with live cases. En person som dött i ebola är extremt smittsam och det finns inget sätt för begravningsteamen att avgöra dödsorsaken. Därför utgår de från att alla avlidna har dött av ebola oavsett vad som orsakat döden. So anyway, what happens is that the teams will then suit up in this PPE gear. They will send first in a sprayer who sprays the house and sprays the body. Then the team moves in. Bear Village i Painesville District, en bit utanför stan. I don't know, but it's 8 months old. Oh, that baby? Yes. Baby, 8 months. So you know that they did in the morning that the person was born? I said I don't know. You don't know? No. So 8 months would be, this is the 10th month, right? It will be February. You think it was Ebola? No. No. It's something else. So, have you had any cases of Ebola here? No, Ebola kind of community here. Where did they keep the body in the meantime? The body is where the child was sleeping with the mother. The child and the mother were in the same bed. So the child, Nu går det. Nu kommer de. as you can see, just 8 months old baby. We like to bury it. We don't like to burn any human being. Yeah. So how are you gonna be the present when it's being burnt, or what? No. If that to be happen, I would not be there. Okay. I will not present. Yeah. So how do you say goodbye to Abraham? No goodbye. Like God finished say that goodbye. Yeah. Take a step. What's the next foot? Yeah, thank you. Vi åker tillbaka mot stan och passerar ett annat begravningsteam som precis hämtat en kropp. Men här är stämningen en helt annan än i Bear Village. What is happening right now? Yeah, we killed move our body. And did this person die from Ebola? No, we don't know yet. But the family of the man that died, they are saying that the man did not die from Ebola. But we said to them that the government said we should treat all cases as Ebola cases to prevent the death rate. So that's why we're carrying the body. So they're upset because the body is going to be cremated? Yeah. På 18:e gatan är det betydligt lugnare. Här ligger själva generalstaben för Ebola-kriget. If I'm fine or not. I'm fine. Okay. Vore det inte för den obligatoriska handtvätten i klorerat vatten och den lika obligatoriska feberkontrollen skulle det här kunna vara vilket ministerium eller ämbetsverk som helst. Utländska och liberianska dignitärer på olika nivåer kommer och går. De utländska lite mera handfallna. Okay. Good morning. På översta våningen tar biträdande hälsovårdsminister Tolbert Nyenswa emot. No, I do not want to be contaminated with your, I don't know who you talk to. No, absolutely. Whether you went to the ETUs or... Yeah. Yeah, so please clean the line. Yeah. Yes. Since August, there are a lot that have been done right now. We've increased our number of treatment beds from 200 to close to 800 treatment beds across the country. Our laboratory capacity
for testing very fast has increased from one single lab to 5 Ebola testing laboratories. We have now an operations center, which you see here, with logistical system coordinated highly with our partners. 1,4 miljoner smittade redan i januari. Ja, det varnar amerikanska smittskyddsmyndigheten för i september, det vill säga om inget görs. Men nu verkar alltså epidemin att plana ut, rent av minska, åtminstone här i Liberia. The main driver is the people. We must congratulate them. The people have now heard a message. They know that Ebola is real. They are taking the necessary precautions in the community. Folket, säger ministern, och jag tänker på Archie och hans vänner i West Point, på hur de startade sin smittspårning utan vetskap eller stöd från regeringen. Och jag frågar varför de inte får någon lön från regeringen för sitt livsviktiga och riskfyllda arbete. I doubt that they are not getting paid because those contact tracers are paid $80 a month. Each person, $80 per month is budgeted. Mr. Joshua in the office earned a little up to $10,000 United States dollars monthly. He's in the office in Echo. He's comfortable sitting. The guys on the field are also parents of hair. They are heirs of family. They are family heirs. If they work whole round month, can $80 sustain them in this critical period? We say no. So if the minister is saying that they are being paid for us, we take a back. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har omkring 15 000 människor i Västafrika smittats av ebola. Av dem har minst en tredjedel avlidit. En stor tragedi. Men enligt samma siffror har alltså ännu fler överlevt. Bara i Liberia lite över 4 000 personer. En av dem är Katosumo. Hennes morfar och syster dog i hemmet här i Monrovia och hon blev själv smittad. And I was the one doing everything, cleaning from here, toilet, and all of that. You did that? Yes, I was the one cleaning them. Did you have any protective gear? No, I didn't have. So we called the Ebola team to come for us, and they did not come. So we ourselves, we chartered a car to come to JFK. So that was how we chartered a car. We came to JFK. And they accepted us. While we're in JFK too, my mother also died. Efter en vecka visade blodprov att hennes kropp besegrat ebolaviruset. Men glädjen över att vara i livet grundades inte bara av att hon förlorat 5 familjemedlemmar. But when I went home, I was being stigmatized. My friends did not want to come around me. People that I used to talk with did not want to interact with me any longer. Even people that I live with in the house did not even want to come again around me. Före ebolaepidemin pluggade Kato. Nu, när hon blivit immun mot ebolaviruset, gör hon något helt annat. Yes, I said the ministry called us and they told us that we should take care of kids who came in contact, whose parents are in the ETU, and they don't have no one to take care of them now. So they are like on quarantine for 21 days. So in the period of the 21 days, if any of them fall sick, then we call them, they come for them. Det är inte på bussar, i taxibilar och på gator och torg som epidemin sprids, utan i hemmen och på kliniker. Spridningens absolut viktigaste drivkraft är okunskap, fattigdom och en kollapsad sjukvård. Därför är ebolan en klassjukdom som framförallt drabbar de fattiga, även om det förstås också kan drabba de mera resursstarka. A lot of cases in my community of people who had gotten Ebola, and I was specifically kind of around this one little girl named Miyata a bunch, and I got nervous. I started to feel nauseous, and my skin was getting hot, and I was sweaty, and I ended up vomiting. I actually vomited twice, and I had diarrhea. So I was like, oh my gosh, I have Ebola. And so I called my board, and I called my donors, and we have a plan. I mean, if I get it, we know what we're doing, you know, and I called MSF, and they just said, you know,
take some anti-malaria pills and come in for testing. So I went in for testing, and for 9 hours, I told them to treat me like they would any Liberian. You know, I wanted to be treated just like the Liberians were treated. So they did. They put me in a room. I got with 20 other people. You were in the high-risk zone? I mean, I was in a room with 20 other people who definitely had Ebola. It was the height of Ebola times. So it was like they were only taking people that they were sure had it. And then there was me, and they gave me a bucket to go to the bathroom in front of everybody. And while I was actually on the phone with a donor, I didn't tell anybody I was in this treatment unit because I didn't want to scare anybody. I was on the phone with a donor while a lady next to me was dying, 4 feet from me. Efter 9 timmar kom testresultatet. Katie hade inte Ebola, men hon var fullt beredd på ett positivt test. I mean, I'm American, so like if my test result came back positive, I knew that I could get on the next flight and go home and get the best treatment possible. Efter 10 dagar i Liberia är det dags att åka hem. Här är kanske Ebola-epidemin under kontroll. För vi såg inga döda kroppar på Monrovias gator. Ingen apokalyps, inget fritt fall mot avgrunden. Vi såg ett fattigt och utsatt land i behov av hjälp utifrån. Och vi såg modiga och starka människor som Archie Gibassi och överlevaren Kato Sumo i Monrovia och sjuksköterskan Felicia Njeppe och gravgrävaren Jeffy Dolo i Bong County. Deras kamp fortsätter varje dag, varje vecka, varje månad. För kriget mot den skräckinjagande farsoten är långt ifrån vunnet. Men vår kamp mot obehaget är snart över. Det här är ett känsligt ögonblick för varje resenär som åker härifrån. Har man feber eller har man inte feber? Lite ångestladdat, lite obehagligt. Man vet ju aldrig det. Man kan ha fått feber för att man har malaria, man är sjuk, maginfluensa. Jag är livrädd för feber nu. Den här tolkas det bara på ett enda sätt. Det är att man har Ebola. Då kommer man inte med planen. Då blir man kvar här. Men med mig hem har jag ett intryck som överskuggar rädslan för Ebola. Kvinnorna i West Point. Fattiga, marginaliserade, men också stolta och levnadsglada.